الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، جو ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جو ساری کائنات واسطے رہبر و رہنما بن کے تشریف لے آئے. سامعین محترم، نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، رات اور دن دے اندر کم از کم 32 رکعات ادا کردا ہے. 17 فرض، 12 سنت موقدہ اور 3 وتر، کل 32 رکعات ادا کرنے والا شخص اپنے اللہ دے کولوں قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے یہ دعا کردہ اہدنا الصراط المستقیم 32 مرتبہ. اہدنا الصراط المستقیم اللہ نو مخاطب ہو کے کی کہہ رہے ہیں، اے اللہ مینوں صراط مستقیم تے سیدھی راہ دے اتے ہمیشہ گامزن رکھی، ہمیشہ قائم دائم رکھی. یہ تعلیم کس دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. حکم کس دا ہے؟ اللہ رب العالمین دا. تو صراط مستقیم دا راہی بننا، صراط مستقیم تے سفر کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ ہر انسان دا سب تو بڑا یہ مطمع نظر ہے اور ہونا بھی چاہیے. قرآن کریم دی جس آیت کو میں تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت اندر حکم بھی دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے فتبعو، صراط مستقیم دی پیروی کرو.
دوسرا آرڈر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط مستقیم تو علاوہ باقی رستیاں تے نہیں چلنا. رستہ کیڑا اختیار کرنا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم تو علاوہ باقی راستے اختیار نہیں کرنے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث نے بتائے ہوئے رستے تو علاوہ کوئی اور رستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نو سارے ادیان چو سب تو پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اگر کوئی شخص دین اسلام تو علاوہ کسی بھی دین باطل دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر تو دین اسلام تو علاوہ کسی بھی دین دے اتے تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، فرمایا کہ تیرا وہ دین اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جس طرح دین اسلام تو علاوہ اللہ دے ہاں کسی اور دین دی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح صراط مستقیم تو علاوہ بھی اللہ دے ہاں کسی اور رستے دی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور قرآن و سنت دی جس عمل دے مہر نہیں ہے وہ عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل دی جمع ہے. سبیل منا راستہ. اللہ فرماندے نے کہ صراط مستقیم چھڑ کے سیدھی راہ چھڑ کے تسی کسے دوسرے رستے نو اختیار نہ کرے آجے. سوال پیدا ہوندا ہے کہ صراط مستقیم تو مراد قرآن و حدیث ہے، تو دوسرے رستے تو مراد میرے محترم بھائیو خرافات، بدعات، شبہات، کفر، الہات، یہ سب دین اسلام تو ہٹے ہوئے رستے نے. اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ رب العالمین سانو سب نو مخاطب ہو کے کہہ رہے سورہ الانعام دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرمایا انہاں لوکاں دی طرح نہ ہو جاؤ جیڑے گروہ بندی دا شکار ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ ہو گئے. وہ لوگ کون نے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ترین سب تو قریب جو امت ہے وہ بنی اسرائیل نے. بنی اسرائیل، اللہ اکبر. جناب یعقوب علیہ السلام انہوں دا لقب اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام دی ساری اولاد دا لقب بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل پہچان ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان ہزاروں انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر انہاں تو بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین دا قرآن بھی دستا ہے. اور پھر تاریخ دے اندر بھی ہزارہ پیغمبر آئے. تو بنی اسرائیل جو امت محمد دے قریب ترین امت ہے، موسیٰ علیہ السلام دی شریعت غامزن ہے. موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اتے قہر بند ہے. اور یہ بات ذہن کرنا، وہ وحی جیڑی موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی اس وحی دا نام تورات ہے. اور جیڑی وحی سیدنا داود علیہ السلام تے نازل ہوئی اس وحی دا نام زبور ہے. اور جیڑی وحی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی
اس وحی دا نام انجیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی اللہ رب العالمین نے جماعت انبیاء نو مبعوث فرمایا، سب دی شریعت موسوی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دی شریعت۔ اسی دی تبلیغ واسطے اللہ نے انبیاء بھیجے، داؤد علیہ السلام بھی آئے، سلیمان علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے۔ جیڑی شریعت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے سن، اسی شریعت دے پرچارک سن۔ داؤد علیہ السلام تو اترنے والی زبور، حمدیہ، یا جس طرح کہ اللہ دی حمد و ثنا گیت، لیکن اصل جو شریعت ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام تے کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ بات سے نشین کرنا، عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اس واسطے آئے سن کہ جیڑی شریعت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، اور پھر وقت دے علماء نے اور وقت دے بڑے بڑے فلاسفر اور اقتدار تے جڑے فائد لوگ سن، انہاں نے اپنی پسند دے مسئلے ڈالے سن، اور اپنی پسند دے جڑے مسئلے نہیں سن انہاں نو شریعت چوں نکالیا سی۔ اے دسن واسطے آئے عیسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت آ مسئلہ سی تے آ نہیں سی۔ میری بات سمجھ آ رہی تو انہوں؟ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے وچ یہ حکم ہے سی، لیکن یہ نکال دیتا گیا ہے۔ آ حکم نہیں سی، لیکن انہوں شریعت وچ ڈال دیتا گیا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام اس مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کی کیتا ہے؟ تورات نو، زبور نو اور انجیل نو، تنہ کتاباں نو بائبل کیا جاندہ ہے۔ تنہ کتاباں دا نام کیا ہے؟ بائبل۔ اور پھر بائبل دے دو حصے نے، ایک حصے نو عہد نامہ قدیم جیڑا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا، اور دوسرے نو عہد نامہ جدید کیا جاندہ ہے جیڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت چھوڑ کے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو جو کتاب دیتی ہو تختیاں دی شکل دے اندر، اللہ رب العالمین نے تختیاں دوتے لکھی ہوئی کتاب جو ہے آسمانہ تو نازل فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام دے حوالے کی تھی پوری شریعت۔ تو اس شریعت دے اندر تبدیلی کی تھی وقت دے علماء نے، اقتدار پسند لوگاں دے کہن دے اتے مسائل دے اندر تبدیلی کی تھی۔ جڑا مسئلہ کو مشکل محسوس ہوندا سی وہ نکال دیتا، اور جڑا کوئی آسان مسئلہ سی وہ شریعت دے اندر ڈال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام دا نعوذ باللہ یہ ہوئی جرم سی کہ انہوں نے آ کے دسیا کہ بھئی آ جڑا تسی کام کر رہے ہو یہ شریعت کوئی نہ، تے آ کام اصل شریعت سی جڑا تسی کر نہیں رہے۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے نال وقت دے او علماء بھی دشمن اور وقت دے حکمران بھی دشمن۔ بات سمجھ آ رہی ہو؟ آج بھی جڑا شخص اے فریضہ ادا کرے گا کہ بھئی آ مسئلہ قرآن اور حدیث دا ہے اور آ مسئلہ قرآن اور حدیث دا نہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دے نال وقت دی حکومت بھی دشمن اور وقت دے علماء بھی دشمن، وقت دی حکومت بھی دشمن اور علماء بھی دشمن۔ کیڑے علماء؟ علماء سو، علماء حقہ نہیں، سچے علماء نہیں، علماء سو جنہاں نے اپنے پیٹ نو سامنے رکھیا ہویا سی اونا لوکاں دے، یعنی کہ جدو مفادات تے چوٹ لگی وہ عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دی کل تبلیغ دا دورانیہ 3 سال ہے۔ کل تبلیغ دا دورانیہ کتنا ہے؟ 3 سال۔ 30 سال دی عمر دے انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی، اور 33 سال دی عمر دے اللہ نے آسمانہ تے اٹھا لیا۔ اور اس وقت آسمانہ تے جو دن نے دنیا دے 1000
سال دا آسمانہ دا ایک دن ہے. دنیا دا کتنا 1000 سال ہوئے تے پھر آسمانہ تے ایک دن ہے. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو گیا 2022 سال کم و بیش ہو گئے. تو آسمانہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی جو گزری وہ 2 دن گزری. عیسیٰ علیہ السلام دی جو آسمانہ تے زندگی گزری کتنی گزری؟ یعنی اس وقت تسی کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی جو ہے وہ 33 سال تے 2 دن ہے. یہ تسی کہہ سکتے ہو. باہر کیف عیسیٰ علیہ السلام دا جرم ایسی کہ انہوں نے جو بدعات سننا بدعات من گھڑت جڑے مسائل سن انہوں دی نشاندہی کی تھی. اللہ رب العالمین سانو یہ حکم دے رہے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فرمایا اور میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جڑے فرقہ فرقہ ہو گئے گروہ در گروہ بٹ گئے. فرمایا وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے اختلاف کیتا کدو جہالت دی بناتے جہالت دی بناتے. میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا ذرا بات سمجھیے. اللہ فرماتے نے وَاخْتَلَفُوا علماء لڑ پے آپس دے اندر اختلاف کیتا علماء نے بنی اسرائیل آپس جھگڑ پئی اختلاف کیتا. کوئی کہندا آ صحیح ہے تے کوئی کہندا آ صحیح ہے. اللہ فرماتے نے یہ لڑائی انہاں کدو کیتی؟ بے عقلی دی وجہ تو بے سمجھی دی وجہ تو سمجھ نہیں آئی نہیں. فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات کدو کیتی؟ جدو انہاں دے کول دلیلاں آ گئیاں. من بعد ما جاءهم البینات جدو انہاں دے کول دلائل آ گئے. آج بھی کیا جاندہ ہے جی کیا وہ علماء نہیں ہے جی تسی ایک مسئلہ دس رہے ہو تو فلاں صاحب عالم دین نہیں. بے شک عالم دین لیکن قرآن دی زبان ہے. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے نے یہودی علماء نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی طرح پہچان لیا یا حق نو اسی طرح پہچان لیا یا قرآن نو اسی طرح پہچان لیا جس طرح کوئی ہزاراں یا لکھاں دے مجمع اپنے پتر نو کو پہچان لیتا ہے. کی پہچان لیا کہ آنے والا سچا نبی ہے آنے والا سچا نبی. دعوت ہے دعوت ذرا غور کیجئے دعوت ہے. دعوت کیا ہے تو جو فرمائیے ذرا کوئی بھی عمل کرنے تو پہلے کسی بھی عالم دین دے کولو سوال کرو. کوئی بھی عمل کرنے تو پہلے جس نو تسی نیکی سمجھ کے کرنے لگے ہو نیکی سمجھ کے جس کام نو تسی کرنا ہے اپنے عالم دین نو پوچھو حضرت میں نیکی سمجھ کے کرن لگا ہے اے دے تے قرآن دا کوئی حکم دکھا دیو یا محمد رسول اللہ دا کوئی حکم دکھا دیو یا صحابہ اکرام دا کوئی حکم دکھا دیو. جتنا دین ہے اللہ نے نازل فرمایا آسمانہ تو جتنا دین ہے اللہ نے آسمانہ تو کدے تے بولو بولو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آسمانہ تو جیسے ہی نازل ہوندا وہ اپنے صحابہ نو سنا دے اپنے صحابہ نو دس دے اور صحابہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے وہ دیتے عمل کر دے. آقا بھی عمل کر رہے ہیں اور صحابہ بھی عمل کر رہے. استاد اپنے شاگرداں نو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور پریکٹیکل بھی کروا رہے ہیں اور صحابہ کرام جو پریکٹیکل کر دے نا تو پھر اللہ دے نبی انہوں نے واچ کر دے دیکھ دے کہ انہوں نے میں جس طرح تعلیم دیتی ہے اور جس طرح انہوں نے میں پریکٹس کروائی ہے کیا یہ اسی انداز نال عمل کر رہے ہیں. اگر صحابہ کرام اس طرح عمل نہ کر دے تو آپ انہوں نے اصلاح فرما دے کہ نہیں مسئلہ بھی انج نہیں یا یہ پریکٹیکل تو اسی صحیح نہیں کر رہے. اور اگر آپ دیکھ دے کہ میرے صحابہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ پھر خاموشی اختیار کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
پوچھن تو بعد جدو سوال کیتا گیا آپ نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں 72 فرقیاں دے بٹ گئیاں، لیکن میری امت دے کتنے فرقے ہون گے؟ 73۔ پوچھا گیا حضور انہاں چو جنتی کیڑا؟ آپ نے فرمایا نا چو ایک جنتی۔ فرمایا جی وہ کیڑا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیڑا کام میں کیتا ہے تے میرے صحابہ نے، میں اور میرے۔ یار تسی سمجھدار لوگ ہو، کسی نے پی آئی ڈی کیتی، کسی نے ایم فل کیتا ہے، کسی نے کتنی تعلیم حاصل کیتی، ایجوکیٹڈ لوگ ہو، تسی پڑھے لکھے لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، کوئی تہاڈی مت تو نہیں نہ ماری گئی، شعور تو تسی آری تو نہیں ہونا، عقل ہے نا، تو کیوں نہیں پوچھ دے علماء نو کہ حضرت جی آ جڑا کام اسی کر دے پے ہاں اے دے اتے اللہ دا قرآن حکم دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ مہر لگا رہے ہیں، صحابہ کر کے دکھا رہے ہیں یا نہیں؟ آخر اتنا سوال کیوں نہیں کر دے؟ بازاروں چیز لین لگے 100 دفعہ مشورہ کر دے ہو کہ کتھوں لئیے، کتھوں صحیح ملے گی، کتھوں 2 نمبر ہے، کتھوں 1 نمبر ہے۔ لیکن دین ایک ایسا مسئلہ ہے، دین ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے نو اسی سمجھیا ہی نہیں کہ ساڑی ضرورت ہے، نہ دینی لحاظ نال نہ دنیاوی لحاظ نال۔ ذرا توجہ فرمانا، میں ایک حدیث سامنے رکھن لگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو رات سون دے وقت ایک دعا سکھلائی، فرمایا میرے صحابی تو رات سون دے وقت نہ آ دعا پڑھیا کر۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے حافظے سن نا بڑے مضبوط حافظے سن۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، تو جو میرے وال رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ اس دعا دا آخری جملہ نوٹ کرنا، دعا تو لمبی ہے، آخری جملہ فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي، بولیے بولو بولو، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي۔ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے کتاب الدعوات دے اندر، فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ اس دعا دے آخری الفاظ نے ترمذی اتھے شاید موجود ہوئے گی، بعد اندر اگر دیکھنا چاہو تو اپنی اکھاں نال پڑھ سکتے ہو۔ صحابی رسول نے نا ساری دعا نبی علیہ السلام دی زبان چو سن کے تے یاد کر لئی، نبی علیہ السلام دی زبان چو سن کے یاد کر لئی اسی وقت، تے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ نہیں کرو کہ میرے کو دعا سن لو۔ صحابی رسول ہن دعا سنا رہے ہیں، صحابی رسول نے دعا سنا دیا، جیڑا لفظ نا واب نبی کا اے دی جگہ تے پڑھیا واب رسول کا۔ کی پڑھیا؟ بولیے لفظ کی سی اصل چھ؟ واب نبی کا۔ صحابی نے کی پڑھیا؟ واب رسول کا۔ اچھا نبی علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے، پڑھ دیو کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، یا خاتم النبیین کہہ دیو کہ نہیں کہہ دے؟ لا نبی بعد، یا آپ نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تو آڑے تو بعد کوئی امت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ پڑھایا سی؟ واب نبی کا، اے اللہ میں تیرے نبی تے ایمان لے آیا، الذی ارسلتا، جس نو تسی رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واب نبی کا دی جگہ تے لفظ بول دیتا واب رسول کا۔ آپ نبی بھی نے تے آپ رسول بھی نے، جے نبی کہہ لیا جاوے تے تاوی ٹھیک، جے رسول کہہ لیا جاوے تے جے اگلا جملہ میں بول دوں تے کی حرج ہے؟ آپ نبی بھی نے تے آپ رسول بھی نے، لہذا جے نبی دے پڑھان تو بعد صحابی نے لفظ نبی دی جگہ تے رسول بول لیا تے کی حرج ہے؟ بولو جی، ایڑا لفظ حرج ہے نا، جتنا انہیں دین دا حرج کیتا ہے نا کسے چیز نے نہیں کیتا۔ گل سمجھ دیو، اچ کی حرج ہے؟
اکثر و بیشتر تیری اور میری زندگی دے اندر یہ لفظ اینج کی حرج ہے جی، اگر اینج کر لیا جائے تو کی حرج ہے، تے اینج کر لیا جائے تو کی حرج ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نے اور رسول بھی نے، شک کوئی نہیں، لیکن پڑھایا کی سی واب نبی یہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کول بیٹھے سی صحابی، آپ نے نا اینج کر کے اپنے صحابی دے سینے دے اتے اینج کر کے زور نال اپنا ہاتھ مبارک ماریا اور فرمایا میرے صحابی لفظ اوہی پڑھ جڑا میں پڑھایا ہے۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ دی تبدیلی جو بیان کرن اس بیان کیتے ہوئے ایک لفظ دی تبدیلی برداشت نہیں کر دے تے مسائل دی تبدیلی میرا پیغمبر کتھوں برداشت کرے گا؟ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے دے اندر فرمایا کر دے سن، ہر خطبے دے اندر، جمعہ دا خطبہ عید دا خطبہ نبی علیہ السلام ہر خطبے دے اندر فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو بہترین رہنمائی کس دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی کس دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ پیر صاحب، بزرگ جی، عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی صاحب، سب دا احترام لازم ہے، لیکن اطاعت محمد رسول اللہ دی لازم ہے۔ بات سمجھ دے ہو؟ اور اسی چیز دا نام صراط مستقیم ہے، اسی چیز دا نام کیا ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام اگلی بات فرماؤں دے، فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فرمایا سب تو برا فعل، سب تو برا معاملہ وہ ہے جیڑا خود ساختہ من گھڑت دین دے اندر ایتھے بھی ایک مغالطہ دیتا جاندہ ہے، مغالطہ۔ قاری محمد یونس خلیق صاحب نے سپیکر وچ جیڑا خطاب فرمایا ہے، انہاں نو پوچھو کہ اے سپیکر بدعت نہیں؟ بھئی میں سپیکر سے خطاب نہیں کرتا، لو میرا خطاب ہے یا نہیں؟ جے میں سپیکر سے خطاب کر رہا سی تو ایک سہولت سی تو آڑے تک آواز پہنچان دی، اگر میں نہیں کر رہا تو میرے سواب چ کوئی کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ سپیکر دا استعمال کوئی دین نہیں ہے، سپیکر دا استعمال کوئی دین، پکھے دا استعمال کوئی دین نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سمجھا جائے دین اور نیت کیتی جائے ثواب دی، جدوں کی حضرت مور محمد رسول اللہ دی نہیں ہے۔ ہن گل سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اگلی بات سمجھا دے ماں۔ اے میں داڑھی رکھی ہے، داڑھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے یا نہیں؟ میں نہیں رکھی رسول اللہ دے کہن تے، میں رکھی میں اپنے ابے دے کہن تے، اپنے کسے بزرگ دے کہن تے، اپنے کسے پیر دے کہن تے، اپنے کسے ولی دے کہن تے میں داڑھی رکھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے نہیں رکھی، میں ساری عمر چہرے تے داڑھی سجائی رکھا، مینوں یہ دا اجر نہیں ملے گا۔ تسی آئے ہو مسجد دے اندر، اے مسجد چاہے ہو، اگر اس سوچ نہ آئے ہو کہ قاری صاحب نے سانو فون کیتا سی تے ہی چلے ہیں، ساری رات بھی بیٹھے رہو تے اجر نہیں ملے گا۔ اگر تسی اس سوچ نہ لائے ہو کہ قاری صاحب دا ٹیلی فون سی کہ بھئی مسجد آؤ گے تو انو اللہ اجر دے گا، نیکی دا کام کرو گے تے اللہ خوش ہو جائے گا، پھر مسجد آ کے تسی 2 سیکنڈ بھی بیٹھو گے، منو امید ہے کہ اللہ تو انو جنت دے رستے تے پا دے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی کسی بھی عمل نو کرن تو پہلے دیکھنا یہ ہے جے میری برادری کر رہی ہے، میرے رشتہ داران دا آرڈر ہے، میرے فلان دا نہیں دین بنے گا۔ دین کس چیز نے بنانا ہے؟ اللہ دے قرآن نے بنانا ہے اور محمد رسول اللہ دے فرمان نے بنانا ہے۔ میں ایک مثال دینا، ذرا توجہ کرنا۔ جدو ساڑھے کو عزیز و قارب فوت ہو جان، اسی اپنے گھران دے اندر نا قرآن خانی کروانے، قرآن خانی۔ تو یہ سارے بادشور بیٹھے ہو، اللہ اکبر، سیدین حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو، سیدنا علی مرتضیٰ نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو۔ ذرا توجہ نہ ذرا بات سمجھنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرن والے دے کر فاتحہ خانی کرن جاندے تو ظاہر اپنے صحابہ نو نال لے کے جاندے نا۔ اچھا تے صحابہ چو حسن و حسین بھی نال ہوندے یا نہ ہوندے؟
ایمان دے دسو یہ ہستیاں ایسیاں ہستیاں نے یہ جا کے اتنے بہ کے قرآن نام ہی پڑھن تے انہاں دا جانا ہی برکت ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن کسی ایک عالم دین کو سوال کرو کہ حضرت کیا صحابہ اکرام دے دور دے اندر اموات نہیں سن, والدہ یا والد کسی دی ڈیتھ نہیں سی ہوندی, کسی بچی یا بچے دی میت نہیں سی اٹھدی؟ جی بالکل ایسا سی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ اکرام پھر اپنے گھراں دے اندر قرآن خانی لی سادت سے دے سی یا نہیں سی سادت دے؟ سوال تے کرو نا. استخارہ استخارہ میڈیا دوتے بھی فلانا فلانے لی استخارہ کر رہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ نو ضرورت نہیں سی پیندی. میں صرف مثالاں دے رہا, بات سمجھانا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیو, بات سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جیڑی چیز نو تسی دین سمجھ کے کرنا ہے, ثواب دی نیت نال کرنا ہے, او دوتے اللہ دے قرآن دی مہر, نبی علیہ السلام دے عمل دی اور صحابہ دے عمل دی مہر لازم نظر آنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی بھی انسان دے کہن دے نال, کسی بھی انسان دے کہن دے نال نہ نیکی بننی ہے تے نہ دین بننا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے یا نہیں؟ بولو. تورات آسمانہ تو آئی ہے یا نہیں؟ میں آجے ہونے دس کے ہٹیا, آسمانہ تو آئی ہے نا. جناب عمر فاروق بڑی شخصیت ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر فاروق بہت بڑی ہستی شخصیت. تورات آسمانی کتاب اتری جناب موسیٰ علیہ السلام دے اتے, اور تورات دا ورق پکڑیا ہے, پکڑ کر کے انہوں پڑھنا شروع کیتا ہے. کہہ کے اللہ دے رسول اے نا تورات دا ورق ہے, پڑھ رہے نے. نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو رہا ہے, آپ دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے, عمر تیری ماں تینوں گم پائے, تو نبی علیہ السلام دا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ نبی علیہ السلام دے چہرہ انور وال ویکھ کے جناب عمر فاروق نے تورات دا ورق پڑھنا چھڑ دیتا تے نال پتہ کی آکھیا؟ کہندے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا, میں اللہ تے راضی ہاں, میرا وہ پروردگار ہے. وبالاسلام دینا, میں اسلام تے راضی ہاں, میرا دستور حیات ہے. وبمحمد نبیا, میں محمد رسول اللہ تے راضی ہاں, میرے رہبر و رہنما نے. ایک گل کہی نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غصہ ٹھنڈا ہویا. میرے محترم بھائیو, موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے بندے نے, برگزیدہ پیغمبر نے. اسی تے کسی غیر دی کتاب نو پڑھاں گے تے پھر کی نتیجہ نکلے گا؟ کدی غور کرنا. کسی غیر دے پیچھے چلیں گے تے کی نتیجہ نکلے گا؟ جیڑا کہ پیغمبر بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا, عمر بات سن, اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آؤن اور تسی مینوں چھڑ کے انہاں دی اتباع کر لو تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی دی موجودگی کسی دوسرے نبی دی اتباع نہیں کیتی جا سکتی تے پھر کسی امام دی بھی اتباع کیتی. میری بات سمجھ رہے؟ تو صرف توتے دی طرح رٹن دے نال نہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم تے نہیں جو چل سکتے. صرف توتے دی طرح رٹن کہ تسی ہر روز دعا کرو صراط مستقیم تے یا اللہ سانو چلا. اللہ فرماندے نے صراط مستقیم تے اگر تو چلنا ہے تے یاد رکھ صراط مستقیم کیا ہے. میرے پیغمبر آئے سن, کہہ کے چلے گئے, ترکت فیکم امرین, میں تو آڑے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں, جدو تک کہ نہ دونوں نو اپنائی رکھو گے تسی کدی گمراہ. اور وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ کتاب اللہ, ایک اللہ دی کتاب اور دوسری محمد رسول اللہ دی سنت. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیو, یہ ہے صراط مستقیم. اللہ رب العالمین نے تو سانو یہ آرڈر دیتا, نبی علیہ السلام نے سانو ڈرایا, بدعت تو ڈرایا, فرقے ہون تو ڈرایا, اور گروہ بندی تو سانو ڈرایا. لیکن امت اس سارے احکامات نو, اکثریت امت دی اکثریت اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بچے, نہیں تو اکثریت جی سی انہوں نے قرآن بھی پسے پشت چھوڑیا اور محمد رسول اللہ دے فرمانوں بھی
پسے پشت چھوڑ دیتا. اور پھر ہر نئے دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہوندا ہے, ایک نئی بدعت کھڑی ہوندی. ہر نئے دن نئی بدعت, ہر نئے سال ایک نئی بدعت. خرافات نو اسی دین سمجھے ہے, بدعات نو اسی عبادات سمجھے ہے, اور محمد رسول اللہ دی سنت نو چھوڑے ہے. اور ہے کون؟ کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حتیٰ کہ مہینیاں دے نا تک بگاڑ چھڑے. اے مہینہ فلاں ہے, مہینہ فلاں ہے, نعوذ باللہ مہینہ منحوس ہے, یا جس طرح کیا مہینہ جا رہا ہے یہ رجب دا مہینہ, اس مہینے نو کی کیا جاندہ پلا پتا جی؟ کیوں قاری صاحب؟ کونڈیاں آڑا کہو, ڈر دے کیوں جی, کہو ذرا. اللہ کرے تہاڈی محنت قبول ہو جائے. 1906 تو پہلے جڑے بزرگ نا جنہاں نے مطالعہ پڑھیا انہوں نے پتا ہے کہ 1906 وچ مسلم لیگ بنی سی. 1906 تو پہلے اس پوری کائنات دے اتے لفظ کونڈیاں دا ختم کتے کوئی دکھا نہیں سکدا. رامپور ایک ریاست ہے ہندوستان دی. 1906 دے اندر رامپور دے اندر ایک کونڈیاں دا ختم سب تو پہلی دفعہ دلایا گیا 1906 دے اندر. پھر اد دے اندر, روہیل کھنڈ دے اندر, حتیٰ کہ پھر علاقیاں دے اندر پھیلدا چلا گیا. یہ بدعت پھیلدی چلی گئی اور یہ دی نسبت کدھر کیتی گئی؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وال. امام جعفر صادق دے کونڈے. میرے نال ایک مولانا صاحب بحث کر لگ پے. میں کہا یار تو چھاڑ اس گل نو, ساڈا دین عربی ہے, ساڈا دین عربی ہے. اگر اے بھی کو عربی مل جائے, کونڈیاں دے ختم دی کو عربی مل جائے تو چلو کوئی سوچاں گے اسی بھی یہ کرن تے. آخر دین تو عربی ہے. اسی بہت سارا دین اپنا خود ساختہ دین. معاف کرنا, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. نماز تو پہلے اسی نیت کر دے ہیں نا, نماز تو پہلے نیت کر دے ہیں نا. تسی پنجابی ہو یا عربی ہو؟ نماز عربی چاہے یا پنجابی چاہے؟ کتنی لمبی ہے؟ کم از کم انی کی ہوئے گی نا تحریر دے وچ. اللہ اکبر تو لے کے نماز ساری کچھ صفحے تے پوری آندی ہوئے گی نا. یعنی سبحانک اللہ تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ تک ساری لکھی جائے تو انہا کا صفحہ تے بندہ ہی ہوئے گا نا. اچھا اے تو تانوں یاد ہو گیا ہے تے کیا اے 4 یا 5 لفظ پنجابی جی تسی نماز نیتن تو پہلے پڑھ دے ہو, اے دی اگر عربی ہوندی دین اسلام دے وچ تے او بھی تے نال لکھی ہونی چاہیے دی سی نا, کہ نہیں؟ بولو نا. ویسے بھی تسی کتنے کام کر دے ہو سارے دن وچ. آج تسی کیڑی سبزی پکائی ہے تسی؟ آج دال ماش لے کے آئے بازاروں یا گھرے سی؟ لے کے آئے سی. جدو گھروں ٹرے سی ادو کیا ہونا میں دال ماش لین چلے آواں؟ زبان تو کیا ہونا تسی؟ وہ تو چلو فرما برداری ہے نا. اچھا یعنی کہہ کے ٹرے سے تسی سوچ کے ٹرے, ارادہ کر کے ٹرے, یا زبان تو کہہ کے ٹرے؟ ارادہ کر کے ٹرے. لے ایدہ نا نیت ہے. میری گل سمجھ آ رہی نا؟ داڑھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ارادہ کیتا ہے, زبانوں نہیں کیا. داڑھ آگئی کہ نہیں؟ پک گئی, کھادی گئی, ہے نا سارا سلسلہ. بھئی نماز بھی اسی طرح ہے. اور نیت دا تعلق صرف دل نال ہے. نیت دا تعلق صرف جدو انسان زبانوں کچھ بولے گا نا, یہ تیرا عمل ہے. یہ تیرا پھر یہ نیت نہیں, یہ عمل ہے. کیوں زبان جو حرکت کر دی ہے انسان دا کی بنتا ہے؟ عمل بنتا ہے. جدو انسان دی زبان حرکت آ گئی پھر ارادہ نہیں رہا, پھر نیت نہیں رہی, پھر کی بن گیا؟ عمل بن گیا. تو نسبت کدھر ہے؟ امام صادق جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وال. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی نہ تو تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات ہے. تاریخ وفات کس دی ہے؟ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات ذہن نشین کرنا, ناراض نہیں ہونا, بات نو سمجھنا ہے. 18 ذوالحج نو کوئی عید منائی جاندی ہے.
ایک 28 ذوالحج نو ایک عید منائی جاندی پاکستان دے اندر، عالم اسلام دے اندر 28 ذوالحج نو، ایک 18 ذوالحج نو۔ 28 ذوالحج کیا ہے؟ 28 ذوالحج کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھا رہے اور ابو لولو فیروز مجوسی اگ پرست ایرانی اس نے صبح دی نماز پڑھا دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھنجر مارے۔ کی کیتا؟ صبح دی نماز پڑھا دیا کی کیتا؟ کھنجر مارے۔ اور وہ کھنجر کر سب کتھے لگے؟ زیر ناف۔ پڑھ لیا جے، اے ناف، اے ناف ہے، اے ناف دے نیچے لگے، ایسے جگہ تھے کھنجر لگے۔ اور یہ بھی مسئلہ میں سمجھا دے وہاں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے ہاتھ بننے ہوندے نا تے انہوں نے بچ جانا سیگا، کھنجرہ نے ہتھاں تے وج جانا سی۔ آپ دے ہاتھ ہی تھے سڑ، بات سمجھ دیو۔ اگر ہاتھ اس مقام تے ہوندے، بات سمجھ آ رہی، اگر ہاتھ ایس مقام تے ہوندے تو پھر کھنجر ہتھاں تے لگ دے۔ لیکن نبی علیہ السلام دے خلیفہ ثانی اینا دے کھنجر لگے اے ناف، زیر ناف، اور آپ گر گئے۔ جس وقت آپ گر گئے تو ابو لولو نے کھنجر مارن تو بعد خود دوڑن دی کوشش کی تھی اور انہیں دائیں بائیں سجے کھبے وار کردہ ہویا۔ جس وقت نکل لگا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دے نال اپنی چادر اتار کے تو او دے اتے سڑ دی۔ جس وقت انہیں محسوس کیتا کہ میں بچنا نہیں ہوں، میں پھڑیا گیا، انہیں پھر اپنے پیٹ وچ کھنجر مار کے اپنے آپ نو ختم کر لیا۔ کدوں؟ 28 ذوالحج نو۔ کدوں؟ نیٹ ہے نا توڑے کول، نیٹ تے سرچ کرنا، نیٹ تے سرچ کرنا کہ اس بدماش دا اس وقت دربار موجود ہے دنیا چ۔ اس بدماش دا ایک دربار موجود ہے دنیا چ۔ نیٹ تے سرچ کرنا، اتے لکھنا دربار بابا شجاع الدین، بابا شجاع الدین لکھنا، اتے مزار بار آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اور پاکستان دے اندر 28 ذوالحج نو باقاعدہ عید منائی جاندی، عید بابا شجاع، عید بابا شجاع، بہادر بابے دے نام تے عید منائی جاندی۔ یعنی دراصل شہادت کس دی ہے یا آغاز کس دا ہے؟ زخمی کون ہوئے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن رنگ کی دیتا گیا؟ اسی طرح 28 ذوالحج نو سیدنا عثمان غنی دی شہادت ہے، لیکن اس دن بھی ایک عید منائی گئی۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح 22 رجب نو جناب امیر معاویہ دا یوم وفات ہے، اور اس دن بھی مٹھائی تقسیم کیتی گئی، حلوے کھادے گئے، حلوے مانڈے ختم دیتا گیا، درود پڑھیا گیا، نہ جانے کیا کچھ کیتا گیا۔ لیکن اندر کھاتے جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو وفات اس دی خوشی منائی گئی۔ بات سمجھ دے ہو؟ تو میرے محترم بھائیو ذرا غور کرنا، یہ سب کی نے، یہ بدعات نے، سب بدعات نے، خود ساختہ سارے معاملات نے، اس صراط مستقیم تو ہٹے ہوئے راستے نے۔ اگر انہاں رستیاں تے چل دیاں زندگی گزر گئی، میرے محترم بھائیو سامنے جہنم دا دروازہ کھلا ہے۔ اور اگر دین اسلام تے کاربند رہنے، او دا ایک ہی طریقہ ہے، جو قرآن کے اندر وہ کرنا ہے، جو نبی علیہ السلام دا فرمان کے اندر سو کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ ہے، کیوں جی قرآن کریم سورہ توبہ ہے نا، جنہاں لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھیا انہوں نے پتہ ہے سورہ الانفال اور اس تو بعد سورہ توبہ۔ سورہ انفال ختم ہون تو بعد نا اگے سورہ توبہ ختم ہو رہی۔ قرآن کریم دیا کل 114 سورتاں نے، ہر سورت دے شروع دے اندر لکھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سورہ توبہ دے شروع وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں،
یعنی کل 113 سورتاں دے شروع چ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک سورت دے شروع چ نہیں۔ ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ بسم اگے اللہ، اللہ دا ذاتی نام، اگے الرحمن الرحیم، یہ اللہ دے دو صفاتی نام، دو اللہ دیاں صفتاں نے، الرحمن اور رحیم، اور ایک اللہ دا ذاتی نام اللہ۔ ہن ایک آدمی جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے ادو کی کردا ہے؟ ایک اللہ دا ذاتی نام لیندا ہے اور دو اللہ دے کی کردا ہے؟ صفاتی نام لیندا ہے۔ ہن ایک انسان سوچدا ہے، قرآن کریم سامنے رکھیا ہے، سوچدا ہے کہ یار میں ہر سورت پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہاں، میں پہلی دوجی تیجی چوتھی سورت پڑھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے، لیکن سورہ توبہ دے شروع وچ میں اگر پڑھ لواں گا تو کی حرج ہوئے گا؟ اللہ دا نام لینا ہے نا، بولیے بھئی اللہ دا نام لینا ہے نا، اللہ دا ذاتی نام تے دو صفاتی نام، لیکن کیوں نہیں پڑھ دے؟ 113 دے شروع چ بسم اللہ پڑھی، ایک دے شروع چ سورہ، ایک سورہ دے شروع چ بسم اللہ نہیں پڑھی، اوتھے کیوں پڑھی تے ایتھے کیوں نہیں پڑھی؟ ہن کہن والا کہہ سکدا نا کہ پڑھو اسی، کہن والا کہہ سکدا کہ اچ کی حرج ہے؟ اللہ دا نام لینا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ہے وہ معاملہ تسی نوز باللہ رکھو نا ایک سائڈ تے، اللہ دا نام لینا ہے، کہہ سکنے اسی نہیں، اسی کی کہاں گے 113 سورتاں دے شروع چ رسول اللہ نے کیا پڑھو تے ایک دے شروع چ کیا ہاں پڑھو۔ بات اصل کس دی ہے؟ اللہ دے رسول دی، بات کس دی ہے؟ اللہ دے رسول دی۔ اللہ دے رسول نے کیا وقت کرنا ہے، نہیں کیا تے نہیں کرنا، اے دا نام ہے صراط مستقیم، اے دا نام کی ہے؟ قرآن نے کیا وقت کرنا ہے، قرآن نے کیا ہے نہیں کرنا، لہذا اے دا نام کی ہے؟ بولو بولو، اے دا نام کی ہے؟ صراط مستقیم۔ تو جو بھی کام کرنا ہے نا اس تو پہلے دیکھنا ہے اسی سالے ثواب کر رہے ہیں، جس انداز نال کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دا انداز ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جس انداز نال صدقہ خیرات کیتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اے دا نام ہے صراط مستقیم۔ تو صرف نماز دے اندر صراط مستقیم دی دعا کرنا صراط مستقیم نہیں ملنی جدوں تک اے عزم نہیں کرنا کہ یا اللہ اسی قرآن دے اتے چلنا ہے، اسی تیرے نبی دے فرمان دے اتے چلنا ہے، جتنا قرآن اور حدیث کہے گا اسی اپنی زندگی اسی طرح بسر کرنی ہے، اسی مسلمان ہاں، اسی تیرے نبی دے عاشق ہاں، اسی تیرے نبی دے محب ہاں، اسی جس طرح رسول اللہ کہن گے اسی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ میں نے ایک بات سمجھا دو، آخری بات ہے ذرا توجہ کرنا۔ ایک آدمی کہندا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قابل احترام نے، امام شافعی قابل احترام نے، امام احمد بن حنبل قابل احترام نے، امام مالک قابل احترام نے، اہل بیت قابل احترام نے، سارے علماء قابل احترام نے، بھائی جان سارے دا احترام سر متھے تے، لیکن اسی غلام محمد رسول اللہ دے ہاں۔ کیوں بھئی اینو کی کہو گے؟ اینو کہو گے صراط مستقیم دتے چلن والا۔ تے جیڑا کہے اینج کر لیے تے کی حرج ہے، اینج کر لیے تے کی حرج ہے؟ حرج صرف یہ ہے، صرف حرج یہ ہے کہ کام تے تو کریں گا لیکن نہ تیرے تے اللہ خوش ہوئے گا نہ محمد رسول اللہ خوش ہون گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہ اللہ خوش تے نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش۔ جدو انسان کے شک آندی ہے نا، شینک آندی، کہندا الحمدللہ، کی کہندا ہے؟ بولو ذرا۔ ایک آدمی نو شینک آئی، وہ کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیوں جی؟ اللہ دی تعریف کرنا بھی اچھا کام ہے تے نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا بھی اچھا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے 10 نیکیاں ملدیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجات بلند ہوندے نے اور 10 رحمتاں نازل ہوندی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے نا۔ ہن پڑھن والا کی کہہ رہا؟ کہندا الحمدللہ۔ ہن الحمدللہ کہن نال کی ہوندا بلا؟ الحمدللہ کہن نال
اللہ اکبر ترازو نصف ترازو بھر جاندہ ہے, نصف ترازو بھر جاندہ ہے. ہن الحمدللہ بھی کیا ہے تگے کیا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحابی رسول نے سنیا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا, فرمایا میرے پتر گل سن, نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مقدسہ دے اتے میں بھی درود و سلام بھیجدا واں اور بھیجن دا قائل ہاں, لیکن چھینک آن تو بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درود و سلام پڑھن دا حکم نہیں دیتا. اے محل نہیں ہے, اے محل نہیں ہے. نماز تو بعد کی پڑھنا چاہیے؟ نماز تو بعد جو تو اسلام پھیرے السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, ہن کی پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر. ایک کس دی ہدایت ہے, ایک کس دا انداز ہے, ایک کس دا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اسلام دا طریقہ ہے. ہن دوستاں نے طریقہ چھوڑیا. دیکھو افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ نے. کس نے فرمایا؟ بولو یار. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسے ہی پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو نمازہ پڑھائیاں 10 سال مدینہ المنورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر, اسے پاک پیغمبر نے جن نے اے تعلیم دیتی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اسے ہی پیغمبر نے نماز پھیرن سلام پھیرن تو بعد کی پڑھیا؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یعنی اس موقع تے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھیا نہیں. ہن پوچھا کی جاندا ہے, لو جی لا الہ پڑھنا کی حرج ہوندا ہے؟ بھئی اے ہوئی حرج ہے کہ جس وقت تو اپنی من مرضی کرے گا ادو نبی دی سنت تیرے ہتھوں چھڑ جائے گی. ادو نبی دی سنت, نبی دا طریقہ تیرے ہتھوں. نبی دا طریقہ کیا ہے ذرا غور کرنا. میں تو گل کیا کرنا, میں کہنا سیب کھان دا مزہ اپنا ہی ہے. سیب کھان دا مزہ اپنا ہی ہے اگر پتہ لگ جائے کہ آقا نے کنج کھادا سی. سیب کھان دی اجازت ہے نا شریعت دے اندر, حلال چیز ہے نا. انج کھا لو, انج کٹ لو, انج کٹ لو, کوئی حرج تے نہیں ہے نا. زبان اور منہ نہ کٹ کے کھا لو, چک پا لو, حرج تے کوئی نہیں نا. لیکن مزہ کی ہے؟ مزہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنج کھادا سی. بات سمجھ آ رہی نا؟ جتھے گنجائش اسی اوتھے گنجائش رکھنے ہیں, لیکن جتھے سنت اڑ جائے اور بدعت آ کے جم جائے اوتھے پھر گنجائش نکالنی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق ساڈا ایک دوست سیگا, اس دوست نے نماز پڑھی تے نماز پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق جدو سلام پھریا نا, دوستاں نے شروع کرتا ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اتنے ذکر شروع کر دیتا. تے اس ساڈے بھائی نے نا, انہیں نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق پڑھیا اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. انہاں ذکر چھڑ دیتا تے انہوں لمیا پا لیا. انہوں کہنے لگے اسی کلمہ پڑھنے تے تو استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے, اسی کو نجائز کم کرنے. تو میرے محترم بھائیو, یہ بات ذہن چ بٹھا لو, بات ذہن چ بٹھا لو, آخری بات ذہن چ بٹھا لو. اپنے مولانا صاحب کو جاؤ, کسی بھی عالم دین کو چلے جاؤ, اس نو کو مولانا مینو آ مسئلہ چاہیے تے مینو تساں دسنا ہے مسئلہ قرآن حدیث دی روشنی چ. مینو اس کی مسئلہ دسنا ہے قرآن اور حدیث دی روشنی چ, مینو مسئلہ دسنا ہے. وہ مولانا صاحب سچ دس دین, جھوٹ دس دین, تسی بریو ذمہ ہو, قرآن تانوں رب قیامت والے دن نہیں پوچھے گا. قیامت والے دن رب تانوں نہیں پوچھے گا کہ تو ساری عمر غلط کام کرتا رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا صاحب نے شرط لا کے پوچھا کرو, مولانا جیڑا مسئلہ دسن لگے ہو یہ تے قرآن اور حدیث تے صحابہ دا عمل, مینو دے مطابق عمل دس دیو, میں انشاءاللہ زندگی گزاراں گا.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਓ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਓ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ? ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਓ ਕਾਰੀ ਯੂਨਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਅਮਲ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੁੱਠਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू शऊर दिता है, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने फहम दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू ये अकल कादे लिए दी है? अल्लाह ने शऊर काले दिता है? बेवकूफ बनाया अल्लाह ने तेनू? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल दी है, सोच दी है, समझ दी है, सारी कायनात दे तू काम कर लेना है, लेकिन दीन इस्लाम दी वारी आए तो तू अकल नू स्टे आर्डर दे देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नू ये बात पसंद नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जिथे असी दुआवां कर रहे ना इह दिन सिरात अल मुस्तकीम, आज तो बाद की बन गया अकीदा? इंशाअल्लाह आज तो बाद की अकीदा बनया कि असी अपने एक एक अमल नू असी कुरान और हदीस ते पेश करना है। जे कुरान और हदीस के मुताबिक साडा अमल है, असी अल्लाह दा शुक्र अदा करना है और उहदे उत्ते हमेशा अमल पैरा रहना है। ते जे अल्लाह उसके रसूल दे दसे हुए तरीके के मुताबिक साडा अमल नहीं, ते असी फिर सुस्ती नहीं करनी, मौत का कोई पता नहीं, सुस्ती नहीं करनी। असी अपनी हिजामत नूं पेश करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी असी सुन्नत के मुताबिक साड़ी हिजामत है कि नहीं। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा मरना, मेरा जीना, अल्लाह अकबर, इहदे उत्ते अल्लाह दे रसूल दी मोहर है या नहीं? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो फिर असी सोच विचार करनी है, फिक्र करना है, फिक्र करना है। और मेरे मोहतरम भाइयों, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, जिंदगी बहुत थोड़ी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अद्धी रात गुजर गई, तहज्जुद का टाइम है ते नमाज पढ़ रहे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कौन सैयदना अली? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली जेड़ा तेरे नाल प्यार करेगा ओदे ईमानदार होने दी दलील है, ते जेड़ा तेरे नाल बुग़्ज़ रखेगा ओदे बेईमान होने दी दलील है, ओदे मुनाफिक होने दी दलील है। हजरत अली मुर्तज़ा प्यार जड़ा करना है किस चीज की दलील है? ईमान की दलील है। ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन, मोमिन तो अलावा तेरे नाल कोई प्यार नहीं करेगा, मुनाफिक तो अलावा कोई तेरे नाल दुश्मनी नहीं करेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा जिन्होंने मियार मुकर्रर फरमाया, तहज्जुद दा टाइम है, अखां चों आंसू जारी, दाढ़ी मुबारक भिज गई, रो रो के भिज गई। ते लफज पता की कहते सन? कहते सन, अल्लाह ज़्यादा रात थोड़ा है ते सफर बड़ा लंबा है, सफर बड़ा लंबा है, ज़्यादा रात थोड़ा है ते सफर। और भाई मरण तो बाद क़यामत तक हर एक बंदे ने सफर करना कि नहीं करना? जैसे ही मौत आएगी तेरे अपने उठा के तेनू ले जाके कब्र दे हवाले कर देंगे और मुड़ के फिर तू है और क़यामत तक दा सफर है। सैयदना अली मुर्तज़ा इहो ही फरमा रहे, फरमाया अल्लाह ज़्यादा रात थोड़ा है ते मेरे कोल सफर दी मुसाफत बड़ी लंबी। और मेरे मोहतरम भाइयों, इहो जिहियां हस्तियां परेशान सन ते आपां ते पल्ले ही खाली लैके फिरदे हैं। अपने को की है? अपने को तो कुछ भी नहीं, अमल के लिए अपने को अमल। लिहाजा अज तो बाद ये आहद करो, हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा ने, अपने अमाल नू पेश करो। हजरत जी मैं नमाज इस तरह पढ़ना है, मैं रोज़ा इंज रखना है, मैं ज़कात इंज देना है, मैं घरों इंज निकलना है, मैं घर इंज जाना वा, मेरे सारे तरीके रसूलुल्लाह दी सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं? वक्त निकालो। बड़ी खुशी हुई कि तुसी ईशा तो बाद तर्जमा पढ़ते हो,
بڑی خوشی ہوئی. او اللہ کے بندو, اللہ نے ساڑے وال قرآن بھیجیا سمجھن واسطے. ساری عمر گزر جاندی, ساری عمر گزر جاندی. جنہ دیا شادیاں ہوئی نا ہاتھ کھڑا کرنا, جنہوں نے شادی ہوئی ذرا اچھا کر لو, ڈری کو جاندے ہو. جنہوں نے شادی ہوئی ایک دفعہ ہوئی ہے, 2 دفعہ ہوئی, ہاتھ کھڑا کر لو بس. پرانی ہوئی, پرانی جڑی ہوئی, پرانی جڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو ٹھیک نیویں کر لو. تو ساڑھے نکاح پڑھے گئے سرنا, شادیاں ہوئی تو نکاح پڑھے گئے سرنا. نکاح دے موقع تے مولوی صاحب نے 3 آیتاں پڑھیاں سی کہ نہیں سی. اور ہر مولانا صاحب نہ پڑھ دے یار, ہر مولانا صاحب نکاح دے موقع تے 3 آیتاں پڑھ دے نے. تساں کوشش کیتی ہے کہ چلو اسی انہاں 3 آیتاں دا ترجمہ پڑھ کے ویکھیے کی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی نکاح پڑھان دے, نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمان دے تو 3 آیتاں پڑھ دے. یا ایوہ الناس اتقوا, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, تو دوسری یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ 3 آیتاں پڑھ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ آخر 3 پاریاں چوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتاں دا انتخاب فرمایا, تو یہ دے کوئی مسئلہ تو ہوئے گا نا. پہ آخر 3 پاریاں چوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بھی خطبہ ارشاد فرمایا, چلو آج تو بات دھیان رکھنا ہے, جدو کوئی نکاح دی تقریب ہوئے نا ویکھیو مولانا صاحب کیڑیاں 3 آیتاں پڑھن رہے نے. آخر کم از کم او بندہ جدا نکاح پڑھیا جا رہا ہے اوہی بد قسمت انہا کہ جوگا ہوئے کہ یار گھر جا کے قرآن پھولے اور ویکھے کہ یار ایڈیاں 3 آیتاں مولانا صاحب نے پڑھیاں نے, یہ مینوں کی حکم ہے, مینوں کی آرڈر ہے. زندگیاں گزر گئیاں ساڈیاں, سانو نہیں پتا کہ انہاں 3 آیتاں سے سانو آرڈر کی ہے. اے ساڑی حالت ہے قرآن کریم دے نال, اے ساڑی وفا ہے. اینا سانو ضرور پتا ہے کہ جدو کوئی مرن لگے نا تو دے کول بے کے سورہ یاسین پڑھی دی ہے. اینا سانو بڑا پتا ہے کیونکہ پیو دادے تو سانو دین ملے ہے, اسا کڑا پڑھ کے دیکھے ہے پیو دادے تو. چلو اللہ کرے تسی سورہ یاسین پڑھ دے ہو میرے بھائیو, یہ دا مطلب کی ہے گھر منڈا ایم ایس سی بھی ہے ایسی, بی ایس سی بھی ہے ایسی, ایم فل بھی ہے ایسی, پی آئی ڈی بھی ہے ایسی, خاندان سے پورے پنڈ وچ, کیونکہ سب تو بڑی ڈگری تے سو پی آئی ڈی ہے نا. لیکن جدو کوئی مرن لگتا ہے او دو پی آئی ڈی منڈے نو ساتھ دے ہو یا کسے قرآن دے پڑھے ہو نہیں ساتھ دے ہو. تیرا مطلب کی ہویا پھر کہ قرآن نو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے, ادھے نال وفا کرو. اچھا جس وقت بندہ مر جاندہ ہے, مرن تو بعد پھر ایک قبر چلا جاندہ ہے, قبر دے وچ بھی دے کام کون آؤندہ ہے, کون آؤندہ ہے. میں شاید پہلے بھی دا چکے ہیں اس مسجد دے اندر کہ قبر دے وچ 4 سوال ہوندے نے, ساڑھے کولوں 4 ہونے نے انشاءاللہ, تے کئیاں کولوں 3 ہونے نے, بد قسمت لوگاں کو 3 ہونے نے, ساڑھے کولوں 4 ہونے نے. کہو آمین. کنے سوال ہونے نے اپنے کولوں؟ اسی اس لسٹ وچ ہیں انشاءاللہ آج تو بعد کہ جنہ کولوں سوال ہونے نے 4, تے کچھ بد قسمت لوگ نے جنہ کولوں سوال ہونے نے قبر وچ کنے 3. سوال پہلا کیڑا, من ربوں کا تیرا رب کون ہے. اے چنگے کولوں بھی ہونا ہے تے مندے کولوں بھی ہونا ہے. پھر اگلا سوال ہے کہ من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. اے چنگے کولوں بھی تے مندے کولوں بھی. تے اگلا سوال ہے گا کہ ماں دینوں کا, تیرا دین کیڑا ہے. تے اے سوال چنگے کولوں بھی تے مندے کولوں بھی. لیکن چوتھے بندے کولوں نا, چوتھا سوال چنگے بندے کولوں ہونا. چنگے کولوں چنگا کون ہوئے گا جیڑا اینا 3 سوالوں دے جواب دے لے گا. پوچھے مر ربوں کا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میں پتہ ہے میرا رب اللہ ہے, میں ساری زندگی گزاری اس رب نہ, میری پہچان جان پہچان ہے وے. اچھا تیرا رسول کون ہے, محمد رسول اللہ میرا رسول ہے, میں کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے. اچھا تیرا دین کی, میرا دین اسلام ہے, اسلام دے مطابق میں زندگی گزاری. ہوں انہاں کو چوتھا سوال ہونا ہے ما علموں کا, تینوں کتھوں پتہ لگیا ہے, تینوں کتھوں پتہ لگیا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رسول محمد رسول اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, تینوں کتھوں پتہ لگیا ہے. تے اگوں پتہ کی کہے گا کہ میں کرا تو کتاب اللہ, میں اللہ دا قرآن پڑھدا ہوندا سی. آمن تو بھی میں قرآن پڑھیا,
कुरान ते ईमान ले आया, वसद्दक तो मैं कुरान दी तस्दीक की। जदों इन्नी गल कहेगा ना ते आसमान वाला रब आवाज देगा, सादा काबदी और मेरा बंदा सच कहंदा पिया जी। तो जी आपां इंशाअल्लाह शामिल होना उन्हां च कि नहीं होना? ते जेड़े अज तो पहले कुरान नहीं सी ना, कुरान दी इस क्लास नहीं सी बहंदे, बहोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बहोगे। कर साहब किन्ने मिनट लांदे तुसीं? 10 मिनट। नहीं 10 मिनट थोड़े ने हैं, हद 15-20 मिनट लाया करने या लगते ने? लगते ने 15-20 मिनट। अज तो बाद इन्हें दिलचस्पी नहीं घटेगी इंशाअल्लाह। मैं लगा दसन, वो कह अल्लाह ताला फरमानगे सादा काबदी मेरा बंदा सच कहंदा है। इन्हें क्यों? इन्हें कुरान पढ़िया, कुरान नूं मन्निया ते कुरान दी तस्दीक कीती, कुरान नूं समझिया ते अल्लाह फरमांदे मेरा बंदा सच कहंदा है। फरिश्तों इदां करो, फाफरेशू लहू मिनल जन्ना, जन्नत दा बिस्तर लिया के विछा दिओ। औलाद ने तेरियां रजाइयां भी रख लैनियां ते तलाइयां भी रख लैनियां, ते जेड़े तू पाए ने ना कपड़े ये भी ला लेने ने। सलूका तेरा फोल लेना ते जेब तेरी टटोल लेनी, ते छड़ के किथे आना? ठंडी जगह ते जंगल च। इदा ही है ना अपने ने। लेकिन कुरान पढ़न की वजह नाल फरमाया कि फाफरेशू लहू मिनल जन्ना, मेरे फरिश्ते हो चलो, एक कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला बंदा मेरा, मेरी पहचान जान पहचान वाला बंदा है, मेरे पैगंबर नाल प्यार करने वाला है, दीन इस्लाम के उत्ते अमल करने वाला है। फाफरेशू लहू मिनल जन्ना, जन्नत लिया के ना, जन्नत लिया के बिस्तर विछा दिओ। अगला जुमला फरमाया इनू जन्नती लिबास पहना दिओ। तीसरा जुमला फरमाया आ ना इधर जन्नत वाले पासों एक खिड़की खोल दिओ, ठंडियां हवावां आउण इसनूं। क्यों जी तिन्ने चीज़ां चाहिदियां चाहिदियां ना। हुण दसो 20 मिनट लाने ने कि 25 लाने ने? लो लो गल साहब यकीन जानो, ये तुहाडे जिन्ने मुक्तदी ने ना, मेरा दिल करदा कि ना इन्हां मैं सारियां दे मैं लैन च ला ला ते मत्था चुम्मा सारियां दा। इन्ने प्यारे ने, यकीन जान। ओ अल्लाह के बंदो इतने प्यारे मुक्तदी तुहाडे। कितना टाइम लाउणा जी इंशाअल्लाह आपां? ओ भाई बैठा करो अद्धे घंटे दी नीयत नाल ताकि सवाब मिले। बाकी हजरत कारी साहब 10 मिनट ला देन, 15 मिनट ला देन, 20 मिनट ला देन। तुसी अज तो बाद नीयत ये लैके बैठना कि मैं अद्धा घंटा लाउणा इंशाअल्लाह अजीज, क्योंकि मैं जन्नत च लिबास। अच्छा भाई चलो इथों चले गए, क्यामत आ गई, क्यामत आ गई, सुते सी, जन्नती लिबास पहनिया होया, जन्नती बिस्तर बिछिया होया, जन्नत चो हवा आ रही है, माशाअल्लाह क्यामत बपा हो गई। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यकीन है कि नहीं? उन्होंने बात पे भी यकीन है ना? मैं एक गल कहां, आसमान टुट जाए ना तो टुट जाए, जमीन फट जाए तो फट जाए, सारी कायनात का निज़ाम तलपट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे पैगंबर की जुबान अथर चो निकली एक भी बात गलत नहीं हो सकती। ईमान है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन जदों सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, अम्मी तेरी बेवफा, अब्बा तेरा बेवफा, बेटा तेरा बेवफा, सब दौड़ जाएंगे तेरा साथ छड़ के, उदों कुरान आके इंज अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा या अल्लाह ये बंदा मेरे नाल वफा करता रहा वा, अज ये जहन्नम च नहीं जाना चाहिए। नबी अलैहि सलाम की गल ते यकीन है। अच्छा हुण चले गए जन्नत विच, पहले किथे गए सी? पहले लगे मरन ते सूरा यासीन पढ़ी, फिर कबर च काम आया कुरान, हुण हशर च काम आया, हुण चले गए जन्नत विच। ते जन्नत च जाण तो बाद, जन्नत च जाण तो बाद की होएगा? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे दुनिया ते जिद्दां तू कुरान पढ़दा सी ना, इदां पढ़ना शुरू कर दे, ते जदों वन्नास दी सीन आएगी ना तेरा वो ठिकाना ही। चलो दुनिया का मामला लिख दी, दुनिया का, दुनिया के अंदर 3 मसले सब तो अजीम मसले हैं कि नहीं? 3 मसले, एक मक्के का विषय है, एक जड़ा मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी च विषय है, एक जड़ा मस्जिद अक्सा च विषय है। ये 3 मसले सब तो अजीम ने कि नहीं? इन्हां मसलियां ते कौन खलोंदा है दुनिया च? किसी मुल्क का सरबराह खलोंदा है, वजीर आजम खलोंदा है, सदर खलोंदा है, कौन खलोंदा है? जिहदे सीने विच
قرآن ہوندا ہے. یہ دنیا چ بھی اداں ہی ہے نا. اچھا تہاڈے تو امام کنے فٹ اگے کھلوندا ہے؟ 4 فٹ اگے کھلوندا ہے نا. تے جمعے والے دن اینا تو اچا کھڑا ہوندا ہے نا. اینا اچا کنے کھڑا کیتا ہے انہاں نوں؟ تے 4 فٹ اگے کنے کھڑا کیتا ہے؟ ساڈے سامنے دی گل ہے کہ قرآن نال وفا کیتی تے انیاں عزتاں ملدیاں انشاءاللہ قبر چ بھی ملن گیاں, حشر چ بھی ملن گیاں تے جنت چ بھی ملن گیاں. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اج تو بعد انشاءاللہ ایک تے قرآن نال جڑنا ہے, دوجا نبی علیہ السلام دی سنت نال جڑنا ہے, پھر صحابہ نو اپنا بہترین صحابہ اکرام دے عمل نو اپنے واسطے عمل تصور کرنا ہے, اور اپنے اعمال نو حضرت قاری صاحب دے سامنے دس کے جی میں انج کردا واں اداں ہی قرآن اور حدیث وچ ہے, انج کردا واں اداں ہی قرآن و حدیث دے وچ ہے, مردیاں ہویا میں انج تے جیندیاں ہویا میں انج. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری زندگی بھی تیرے واسطے تے میری موت بھی, میری قربانی بھی تیرے واسطے تے میری نماز بھی تیرے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی ساتھی نو کوئی سوال کرنا دے بلا چلے کر سکتے جی. حرون بھائی استاد محترم ساڈے نا کافی سارے بزرگ لیکن اب 2 مہینے سارے 2 بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, انہوں واسطے دعائیں رحمت فرماؤ. اس طرح مجمع اندر میرے دوست بیٹھے نے کسی نہ کسی معاملے کافی پریشان نے, انہوں واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین, اس مجمع دے اندر اگر کوئی بھائی گھریلو معاملات پریشان بیٹھا ہے, اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما دے. اگر اولاد دے معاملے پریشان ہے تو اس دی اولاد نو نیک صالح بنا دے. اگر مقروض ہے دے قرضے دور کر دے. اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ اس کو نیک صالح بیٹے عطا فرما. الہ العالمین, اگر کوئی مجبور بیٹھا ہو دیاں مجبوریاں رفع فرما دے. اللہ یہ جتنے بیٹھنے والے انہاں سبنا دیاں جو نیک حاجتہ نے اللہ انہاں نو پورے فرما دے. اللہ روز قیامت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اور سفارش نصیب فرما. اللہ جڑے تیرے نیک بندے اولیاء کرام اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے دے. اللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت دے نال جنت دے اندر جگہ نصیب فرما. الہ العالمین, انہاں بھائیاں نے تیرے گھر دے اندر تیری رضا دی خاطر جتنا وقت لگایا ہے اللہ اس نو قبول و منظور فرما. اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. باقی مساجد و مدارس نو بھی ترقیاں نصیب فرما دے. اللہ انہاں بھائیاں نے عزم کیتا ہے روزانہ قرآن کریم دی کلاس دے اندر بیٹھنے دا, اللہ انہاں نو توفیق عطا فرما دے. اللہ انہاں نو بڑیاں نو بچیاں نو بوڑھیاں نو سبنا نو قرآن دی محفل دا حصہ بن دی توفیق دے دے. اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت آئے ایمان تے. اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت آئے تے ایمان تے. اللہ جدو موت آئے نا سانو سبنا نو کلمہ طیب یاد کروا دیں. اللہ روز قیامت اپنے پاک پیغمبر دست مبارک تو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دیں. الہ العالمین, اس مسجد دے نمازی تیرے کل آ گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما دے. اللہ اس پنڈ دے اندر رہنے والے توحید والے مرد و عورت جو تیرے کل آ گئے اللہ انہاں سبنا تے اپنی رحمت فرما. اللہ اس دنیا تو جڑے تیرے کل آ گئے توحید والے اللہ انہاں سبنا دی بخشش فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ساڈا آپس دا پیار اللہ اس دے عوض سانو جنت جگہ نصیب فرما. اللہ دین واسطے جو خرچ کر دینے اللہ انہاں دا خرچ قبول فرما. دین دی بنیاد تے جو محبت ہے اللہ اس محبت دا صلہ جنت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا